भाई रे लक्ष्मण केवल दुख भोगवा को राम को जन्म दीक मोर राजपण पिता होई किपरि काटिबी पुत्रर मस्तक अग्रज किपरि निर्लज प्राण रही शरीर किपरि निर्लज प्राण रही अग्रज विपद समय कातरता नुहई क्षत्रिय धर्म हाँ अग्रज नुहई क्षत्रिय धर्म अग्रज कि कहिबी रे लक्ष्मण सहिली बहु कसण एपरी हतेशा हेले पवित्र सूर्य वंशरे लागिबा कलंक अग्रज ए जगत कल्याण उत्सर्गे समर्पी देवा निज नश्वर प्राण हेले पछ घुंचा दियो नहीं अग्रज हेले पछ घुंचा दियो नहीं बुद्धि भ्रष्ट हेलानी रे भाई अग्रज बुद्धि भ्रष्ट होइलानी मोर जाने ना मुकी घटी बचिबने मोर अरे जीवने मोर अग्रज धर्म ज्ञाटंती आपण धर्म पथर बीती सत्य पथे सदा गमुछे मने न कर भीति सत्य धर्म न्याय विवेक मानव श्रेष्ठ गुण विश्वास तुटंतु नहीं है सर्वज्ञानता आपण गाइछि पवन नंदन मातंग सन्निधाने फेरिबा पथकु अपेक्षा करी रहिबा पुणे विश्वास न हुए प्रभुए पुष्कर अम्ब पुत्र एपरी कुकर्म के बेहे न करी बसे तो मारुति निश्चय जानिबा सत्य सत्य कहे सिंह प्रभु हे प्रभु अभिचरित
ଅଗ୍ରଜ এই দেখো ଅଗ୍ରଜ এই দেখো এই আসে মারুতি जय श्री राम जय श्री राम प्रणाम प्रभु प्रणाम सन ठाकुर উঠারে হলো কুহ হনুমান সঙ্গরে আনিল না কিংবা পুষ্করক তো হি প্রভু কিংবা সীতা পুষ্করক দেলে না তোমারি হস্ତରେ প্রভু কুহ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ପାଇଛି ଆଦେଶ ନିରାଶ ମୁଁ ହୋଇନାହିଁ କେବେ ମାତ୍ର ମାତ୍ର ଆଜି ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଛି ମାତା ପୁଷ୍କରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ମାତା ପୁଷ୍କରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ মাতা কଣ কহিলে হনুমান মতে খোলি করি কুহ প্রভু হনুমান ଋଷିଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅସତ୍ୟ ବାଣୀ ଶୁଣି ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ନ କରି କିପରି ଆପଣ କରିଦେଲେ ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କିପରି ଆପଣ କରିଦେଲେ ସତ୍ୟ মাতা কଣ দোষে নুহে পুষ্কর কুহ ନା ପ୍ରଭୁ ଅପହରଣ କରିନାହାନ୍ତି ଋଷି କନ୍ୟା ପୁଷ୍କର କୁମାର ମାତ୍ର ଅସୁର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏହା କଣ ନହେଲା ଅନ୍ୟାୟ ଋଷି ଉନ୍ମିଷ୍ଟଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବଳାତ୍କାର ବସି ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟାୟ ନା ପ୍ରଭୁ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସତ୍ୟ କରିଅଛି ମୁହିଁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ପୂରଣ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କରିବି ପୂରଣ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପୁଷ୍କର ଯେ ମାତାଙ୍କ ପାଶେ ପଶିଛନ୍ତି ଶରଣ ମାତା ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ ପୁଷ୍କର କୁମାର ତେବେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଭୁ ସୀତା ମାତା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏ ଆମର ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ନାହିଁ ଦୟା ମାୟା ସ୍ନେହ ମମତା ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ବଳି କାଟିବି ପୁଷ୍କର ମସ୍ତକ ନିଶ୍ଚୟ କାଟିବି ପୁଷ୍କର ମସ୍ତକ ମାରୁତି ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଗ୍ରଜ এই গাড়ি যাওছি পুষ্কর সন্ধানে আরে লক্ষ্মণ পুষ্কর সন্ধানে না ଅଗ୍ରଜ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆପଣ ଯିବେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ ଯିବି ମୁଁ ହିଁ ମାତାଙ୍କ ନିକଟେ ହଁ ହଁ ଯିବି ମୁଁ ହିଁ ମାତାଙ୍କ ନିକଟେ ଋଷି ତପବନେ ତୁମେ ଯିବ ନାହିଁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ମହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରହିଛି କାହିଁ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଦିଅ ହେ ପୁଷ୍କରକୁ ଆଣିବି ମୁଁ ଥୟ ହେ ମାତାଙ୍କର ନାସ୍ତି ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣିବି କଲେ ତଳେ ଟାଣି ଆଣିବି ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ବିଧାନ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେ ଅସତ୍ୟ ସାଧନ କରିବ ହେ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦେ ହସ୍ତେ ଥିଲେ ଧନୁର୍ବାଣ ନାଗ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଦେବଦତ୍ତ ଜନ ଶୁଣି ତାଙ୍କର ସତ ଚରାଚର ହୋଇଯିବ ସତ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ ଯିବି ମୁଁ ହିଁ ମାତାଙ୍କ ନିକଟେ ହଁ ଅଗ୍ରଜ ଯିବି ମୁଁ ହିଁ ମାତାଙ୍କ ନିକଟେ শহরে লক্ষ্মণ দেউছি তো বিজয়ের আশীর্বাদ পুষ্করକୁ দেই মোর করে পূর্ণ কর মোর সত্য বাক্য যথা যাও শহরে লক্ষ্মণ যাও আস মারু প্রভু লক্ষ্মণ ফেরিবা পর্যন্ত আম্ভে করিবা অপেক্ষা କେବେ ଚାଲନ୍ତୁ আসরে মারু